Okay, Assalamualaikum. Okay, so today we proceed with the other distribution, which is the special distribution for continuous. Actually, okay, okay, alright. So the first one adalah continuous uniform distribution. Okay, untuk uniform distribution, kita baca sikit. Dia kata this is the simplest continuous distribution in all of the statistics. This distribution is characterized by a density function that is flat, and thus the probability is uniform in a closed interval, say A and B. Okay, kalau kita tengok ini adalah dia punya function untuk uniform, okay, which is dia punya function adalah 1 over B minus A. A dan B itu adalah interval for the distribution. Okay, so A and B adalah a number, okay, a valid number. Right, contohnya, okay, this one. Suppose that a large conference room at a certain company can be reserved for no more than 4 hours. Okay, both long and short conference occur quite often. In fact, it can be assumed that the length x of a conference has a uniform distribution. Sebab dia kata the conference occur quite often, dan juga it can be reserved for no more than 4 hours. So benda yang uniform, yang sentiasa berlaku adalah kita panggil it can be stated in the uniform distribution. Okay, so the interval will be daripada 0 hours until 4 hours. Okay, so daripada situation tersebut kita boleh create the probability density function fx, which is 1 over B minus A. A tadi adalah 0 dan B adalah 4 tadi. Kan dia punya interval tadi. A equal to 0 and B equal to 4. So because of that, dia punya function will be 1 over 4 minus 0. So 1 over 4. The interval for variable x, okay, which is length time of the conference, okay, 0 until 4 hours. Alright, so soalan kedua, once we have the function, bolehlah nak cari probability, kan, nak cari probability of more than 3 ke, less than 1 ke, and so on. So because of we have the function, a valid function, dan dia punya interval. So soalan yang kedua, what is the probability that any given conference lasts at least 3 hours? Paling sikit 3 hours. Paling minimum dia gunakan adalah 3 hours. So kita nak cari probability of x more than or equal to 3. So more than or equal to 3 maksudnya 3 and above. So 3 and above, nak cari probability of 3 and above untuk continuous macam biasa, we need to integrate the function. So sekarang nak integrate daripada mana ke mana? From 3 and above. Above to infinity, tapi limitnya sehingga 4 hours sahaja. Tak boleh lebih dari 4 hours. So it will be 3 to 4. Okay, so integrate macam biasa. Integrate 1 over 4 kan, you akan dapat 1 over 4x. Then replace 4 and 3. So you akan dapat 4 over 4 ataupun 1 minus dengan 3 over 4. So the answer will be 1 over 4. So once we have the function, so we can find the any probability of that random variables. And also tadi kita dah tahu macam mana nak cari function untuk uniform. And like I said before this, untuk special distribution ni, you need to remember the function and also together with its mean dan juga variance. Okay, it is advantage for you if you can remember the mean and the variance, dia punya formula. If not, kita boleh nak cari mean macam biasa, gunakan mathematical expectation, which is you have to integrate x multiply fx.
Dia nak cari variance pula, kena gunakan formula expected of x square minus dengan mean square. So you need to find the expected of x square first. So expected of x square untuk continuous, you need to integrate daripada x. You need to integrate the function of x square multiply, x square multiply the function of fx. Right? So if you can remember this formula for mean dan variance, just in a minute you will have the answer because of A kat sini adalah tadi lower limit dan upper limit untuk interval tadi. Okay, so let's say kat sini dia punya mean will be 0 plus 4 divide by 2 untuk dapatkan mean. Okay, untuk dapatkan variance will be 4 minus 0 square divide dengan 12. Alright. Okay, let we see another example here. Okay, assume that X adalah uniform distribution. Ini notation untuk uniform distribution for continuous function. Okay, so dia kata kat sini uniform 50, 75. Means that ini adalah interval untuk uniform. So first of all, we create the function first. The function will be 1 over 75 minus 50, which is b minus a. So the interval, kita tak, the function not complete if you do not put the interval 50 until 75. So actually kat sini 1 over 25. Alright, so once we have the function here, bolehlah nak cari probability of x from 50 until 70, which is integration daripada 50 until 70. Which function? Function belong to x, which is the uniform function, 1 over 25 dx. Sebab kat sini x, kan? Variable x. So integrate macam biasa, integrate the constant, you akan dapat 1 over 25x. Okay, so integrate, then replace, the limit is from 50 to 70. So you will get 70 over 25 minus 50 over 25. Then you will get 20 over 25. Alright, so remember, untuk dapatkan probability, the answer will be lies between 0 and 1, cannot be more than 1 and cannot be negative value. Alright, so yang B pula dia nak dapat expected of x, which is the mean. Mean untuk variable x, then we know that x is belong to uniform. So if you remember the formula untuk dapatkan mean for uniform distribution function, which is a plus b divided by 2. So automatically you can calculate this. Right? How about the variance? Will be b minus a square divided dengan 12. So it will be 75 minus 50 square divided dengan 12. Then you will get the answer straight away in a minute. So here you will get 62.5. Here you will get 52.0833. Ataupun you nak gunakan stay your answer in reciprocal atau pecahan pun tak ada masalah. Alright, so that is the uniform. Okay, I nak masuk terus kepada normal distribution. Okay, so I believe that you all pernah dengar normal distribution. You all can imagine the normal distribution adalah bell shape, kan, bentuk loceng, dia punya normal distribution. Alright, so today I can explain about the normal distribution situation and then how to find the probability if your random variable belong to the normal distribution. Okay, the most important continuous probability distribution in the entire field of statistics adalah normal distribution. Okay, normal distribution is very important. Its graph called the normal curve. Okay, it's the bell-shaped curve. Okay, contohnya dekat sini.
Okay, ini yang biasa pernah tengok kan. Ini bell shape. Okay, di tengah-tengahnya ni adalah mean, nilai mean. Okay, kalau normal distribution, mean, median dengan mode, value dia sama. Berada di tengah-tengah ni. Mean, median dengan mode. Kalau mean, median, mode sama, so it will give our shape is like this, the bell shape. And then daripada this normal shape, kita boleh tahu di sini adalah value standard deviation. Dia punya spread. Dia punya spread sama ada spread dia besar ataupun spread dia nipis. Okay, itu adalah value of the standard deviation kita. Okay. Okay, so ini adalah function for the normal distribution. Okay, for random variable x. Okay, dia punya parameter for normal distribution adalah its mean dan juga variance. Mu dan sigma square adalah parameter untuk normal distribution. So, in order to create the function for normal distribution, we need the value of mu dan value of sigma square. So, di sini sigma. Okay, this is the function. Okay, and then dia punya interval adalah daripada negative infinity sehingga infinity. So, kalau tengok dia punya curve tadi ni, okay, value-nya daripada negative infinity sehingga infinity. Akan ada negative side dan positive side. So, dia, kalau you tengok dia punya normal curve ni adalah symmetrical. Okay, dia sama sebelah ni. Antara sini dan sini sama. Dia symmetrical. Okay. Okay, yang ni kalau you tengok ada dua curve. Bell shape, normal curve untuk dua random variable. Okay. So, di sini mean-nya berbeza. Tapi, kalau you tengok dia punya spread ni sama. Dia punya spread sama. So, dia punya standard deviation sama. Tapi, berbeza mean. Okay, ini contoh. Kalau mean yang sama, kan dia punya tengah ni sama. Tetapi, spread dia berbeza. Okay, spread yang berbeza. This one dia tegak ke atas. This one dia more spread. So, this one spread for sigma 1 is less than the sigma 2. Kalau tengok dia, yang kedua ni lagi spread dia lagi besar. This one dia ke atas sikit. So, standard deviation yang ni lagi kecil lah. Okay, ini contoh berbeza mean dan juga berbeza spread ataupun standard deviation. Okay, like I said before this, mean dan variance untuk ataupun parameter for the normal distribution adalah mu dan sigma square. Okay, ini adalah proving macam mana kita dapatkan mean ataupun expected value of x adalah mu dan variance for the random variable x that belong to the normal distribution adalah sigma square. Ini dia punya proving. Okay, this part nanti you akan belajar dalam next semester, I think, dalam mathematical expectation. But just for now, you just need to know the parameter for normal distribution adalah mu dan sigma square. Okay. So, I believe all of you dah pernah gunakan table, normal table before this. Okay, so I akan briefly explain sikit je lagi about this. Okay, if x adalah daripada normal distribution, okay, x normally distributed with parameternya mu dan sigma square. Okay, kalau nak cari probability of x daripada some value x1 dan x2 kat sini, because of x adalah continuous distribution, so kita kena integrate. Kena integrate the function, the normal function daripada x1 until x2, okay, with respect to x. Kena integrate lah. Kena integrate macam biasa. But, it is very complicated nak integrate ataupun nak cari probability of random variable x using the function. Dengan cara integration is very complicated. So, we have another way, which is we can use the standard normal table. Okay. So, untuk you nak cari, gunakan standard normal table, you kena tahu dia punya area under curve ataupun region under curve.
So kalau kat sini, contoh kat sini tadi nak dapatkan probability of X from X1 to X2. Okay, kita punya normal shape di sini. Tengah-tengahnya adalah mu. So X1 di sini dan X2 di sini. So maksudnya kita nak cari area di sini. Okay, so as you know, probability of a function adalah 1. So maksudnya probability under curve semua sekali ni 1. Semua sekali ni 1 probability. So nak cari probability di antara di sini sehingga sini. So the value will be cannot be more than 1 lah. Okay, so kalau nak gunakan normal table yang ada adalah standard normal table. So sama ada table U, table more than ke less than ke tak ada masalah. Okay, so kalau nak gunakan normal table, table tu adalah standard normal. So you kena transform dulu kepada Z. Daripada X kena transform kepada Z. Daripada X kita transform kepada Z. So macam nak transform, X tadi kena tolak dengan its mean, divide dengan its standard deviation. Minus its mean, divide its standard deviation. Not variance. Kat sini standard deviation. Baru you boleh gunakan table. Okay, dalam table U dalam table U, value-nya adalah Z. Kat bawah tu adalah value Z di sini. Ini adalah value Z. Okay. Okay, let's see. Alright. Given a standard normal distribution, find the area under the curve that lies to the right of Z 1.84 di sini. Nak cari probability di sini. Find the area under curve ni maksudnya nak cari probability lah. Probability of Z more than 1.84. To the right kan maksudnya probability of Z more than 1.84. Di sini dah Z dah ni. Okay, kalau you kita punya value X, kita tukar dulu kepada Z. Tapi kat sini dia tunjuk dulu cara macam mana nak cari value of Z using the standard normal table. Okay, so kat sini nak cari probability of Z more than 1.84 because of this. Kat sini sebelah kanannya positive 1.84. So boleh gunakan table. Ada dua table dalam your textbook dan juga table merah yang I inform sebelum ni. Okay, kalau you guna textbook, kalau you tengok, okay, area under curve dia nya sebelah sini. Maksudnya value-nya less than equal sebelah sini. Maksudnya table less than. Okay, kalau table merah, table sebelah sini, table more than. Okay, dia kumulatif, table more than, greater than. Okay, greater than. Okay, I tunjuk kedua-dua cara. Okay, so gunakan table dalamnya dulu. Sebabkan kita nak cari probability of Z more than 1.84. Tetapi dalam table U adalah table less than. Tapi kita nak yang sebelah sini. So it will be 1 minus the value. So you kena tukar kepada less than. 1 minus probability of Z less than or equal to 1.84. Maksudnya 1 tolak sebelah sini. Dapatlah yang sebelah sini. Kenapa kita cari less than? Sebab table ni adalah table less than. So, cari value 1.84. Ni value Z kat tepi ni. Okay, 1.84. Which one? Okay, di sini, right? 0.9671. So, 1 minus 0.9671. So the answer will be 0.0329. Ini gunakan table less than. Kalau gunakan table more than, terus you boleh ambil daripada value table sebab dia dah more than kat sini. So just terus cari 1.84. Okay, sebab ni table more than. Okay, 1.84. Here. So the answer is 0.0329. Okay. 0.0329. Alright. So let's say yang ni pula nak cari probability of Z is between negative Z between negative 1.97 dan positive 0.86. So ini positif, di sini negatif. Okay, so nak cari kat tengah-tengah ni. Okay,
So kalau you gunakan table less than, kita tengok table less than ni, ada value Z-nya ada value negatif dan positif. Okay. So, sebab ini adalah table less than. So, maksudnya kalau you cari this one, less than 0.86, kan dalam table you table less than. So, probability of Z less than 0.86. Kena minus dengan sebelah sini, dapatlah tengah-tengah ni kan. So, it will be minus dengan probability of Z less than or equal to negative 1.97. Okay, so just cari. Sebab kita dah tukar kepada less than kedua-duanya. 0.86. Okay, here 0.86, 0.8051. Okay, 0.8051. Okay, minus dengan negative 1.97. Negative 1.97, which this 0.0244. So minus dengan 0.0244, the answer is 0.7807. So di sini value-nya adalah probability area under curve adalah 0.7807. Itu kalau gunakan table less than. Kalau you nak gunakan table more than, okay, table more than, alright. Okay, kalau nak gunakan table more than, okay, I tunjuk dulu table more than. Kalau you tengok table more than, ada satu page ni je. Okay, value dia semuanya yang positif. Sebab apa? Sebab kita tahu bell shape sebelah sini dan sebelah sini value-nya sama. Probability under curve-nya 1. So sebelah sini probability-nya 0.5, sebelah sini probability-nya 0.5. So sama sahaja, dia symmetrical because of it's symmetrical. So value negatif dengan positif sama saja. Means that kalau you nak cari kat sini, Z di sini, Z ni positif. Positif contohnya 0.4. Okay, I ambil 1.4. Value dia sama dengan, ni yang positif, sama dengan yang less than negative 1.4. Value-nya yang sama. More than dengan less than. So, kita boleh gunakan satu table sahaja. Alright. So, soalan yang ni, kalau nak gunakan table ni, it will be, alright. So, it will be, kan value-nya, kita nak yang tengah-tengah ni. So, it will be 1 minus probability of X more than or equal to 0.86 minus dengan probability of Z less than, sorry bukan X ni, Z. Okay, Z here less than negative 1.97. So how to get this value? 1 minus more than 0.86. Maksudnya kita nak ambil yang sebelah kanan. So 0.86. The answer will be here 0.1949. Minus probability of Z less than negative 1.97. So ambil, tengok value positif 1.97. 1.97 here. 0.0244. So let's see, the answer should be same. So the answer is 0.7807. The same answer like this. Okay, so boleh guna kedua-dua value. Okay, kalau macam ni pula, given a standard normal distribution, okay, dia dah bagi you
probability, dia nak you cari nilai K dekat sini. K ni berada dalam table Z. Di sini K. Illustrationnya macam ni. Di sini value Z ni kita nak cari. K dia dah bagi probability sebelah sini. 0.30. Kenapa dia berada di sebelah sini? Sebab dia more than. Sebelah sini lah. Kalau less than berada di sebelah sini. So maksudnya K kat sini adalah positive value. Okay. So kalau nak gunakan table less than kan you akan diberi value yang sebelah sini sebab less than. So you kena tahu value di sebelah sini berapa. Sebab you nak cari daripada table less than. So it will be 1 minus 0.3015. So di sini value-nya 0.6985. So daripada table less than you kena cari value itulah 0.6985. Berada di mana? Kita tahu ianya positif sebab dia more than tadi, and the value more than value dia di positif sebab probability kat sini adalah 0.3015. Kecil saja, tak lebih daripada 0.5. Kalau 0.5 di sini lah, kalau more than kan. So sebabnya ianya lah less than 0.5 dia punya probability, so dia berada di positive side sebab ianya less than. So cari 0.6985 berada di dalam ni lah sebab dia ini adalah value probability kat dalam ni. 0.6985. Okay, jumpa sini. So the answer will be positive 0.52. Okay, K adalah positive 0.52. Kalau nak guna table ni, nak guna table ni, table more than, terus boleh ambil cari 0.30515 sebab ianya berada di more than. Okay, so terus saja cari 0.3015 berada di mana. Okay, here, which is the answer is 0.52. Okay, the same answer. Okay, yang ni pula. Okay, this one. Nak cari nilai K juga. Okay, probability is given. This part, probability di sini daripada K until negative 0.18. So, dua-duanya berada di negative side. Okay, probability-nya 0.41. Logik lah berada di sini 0.41. Okay, Z more than value K less than negative 0.18. So, secara logiknya K pun adalah negative value. Sebab di sini probability-nya 0.4. Okay. Alright. And then di sini value-nya negative 0.18. Alright. So, kalau nak gunakan table less than, so maksudnya kita kena cari value yang probability of it will be probability of Z less than negative 0.18. Okay, minus dengan probability of Z less than value of K. Kan jawapannya 0.4197. Okay, so this one less than tolak dengan this one less than dapatlah 0.4197. Okay, so kita nak cari value, nak cari nilai K di sini. Okay, 0.18 kita boleh tengok, negative 0.18 kita boleh tengok. Okay, negative 0.18, Z negative 0.18. Okay, 18 here. So ni 0.4286. Okay, 0.4286 tu. Di sini 0.4286 or 87 actually. 86 tadi kan? 86. Okay, 0.4286 minus dengan probability of Z less than or equal to K adalah 0.4197.
So nak cari property of Z less than K, so it will be 0.4286 minus 0.41. 4197. So the answer is 0.0089. Okay. So yang ni yang kita nak cari kat sini sebab dia less than kan. So 0.0089. Okay. I press. Tak cantik. 0.0089. Okay. Tengok nilai yang negatif. Sebab tadi kita dah decide dekat sini adalah negatif. So tengok nilai negatif. Nilai probability-nya kat dalam ni lah. 0.0089. So cari 0.0089 berada di mana? 0089. This one. Okay, it is negative 2.37. Negative 2.37. So di sini will be negative 2.37. Logic kan? Okay. So this is the answer. Okay. Kalau nak gunakan table more than, maksudnya, okay, maksudnya kat sini. Okay, 1 tolak sebelah sini, tolak sebelah sini. Kan, the value will be 0.4197. Okay. Okay, tapi dekat sini kedua-duanya nilai negatif. Kedua-duanya nilai negatif. So, maksudnya you akan buat okay, table ni adalah table more than, means that. Okay, so kita akan jadikan, sebab table ni adalah semuanya nilai positif. So, kita jadikan dia sebab dia symmetrical, seolah-olah sama juga kalau dia berada di positive side. Okay, di sini positif 0.18, di sini positif K. Di sini yang kita nak cari, value-nya sama dengan di sini. 0.4197 sebab dia symmetrical. Sebab kenapa kita ambil yang positif? Sebab value table more than ni semuanya value positif. So it will be probability of Z. Okay, Z more than 0.18 minus probability of Z more than K adalah 0.4197. Okay. So value Z 0.18 more than, so boleh ambil terus kat sini. More than 0.18. 0.18. So the answer is 0.4286. So I place kat mana ya? Sinilah. 0.4286. Okay. Minus dengan probability of Z more than K. Kan sebelah sini more than 0.18 minus dengan more than K, dapatlah yang tengah ni. Okay. Equal to 0.4197. So macam tadi juga. So it will be probability of Z more than K adalah 0.4286 minus dengan 0.4197. So the answer is 0.0089. So cari dekat sini table more than 0.0089. Okay, here 0.0089. So the answer is 2.37. 2.37.
Okay, K will be 2.37. So di sini 2.37 sama juga dengan sebelah sini. So the answer will be negative 2.37. Okay, so that is the way how to find the value of Z, okay, when probability is given. Okay, di sini pula adalah bila nak cari nilai X. Tadi kita terus cari nilai Z. Sekarang nak cari nilai X. Okay. Okay, so sekarang kat sini contohnya. Given a normal distribution, mean-nya diberi 40, standard deviation is 6, variance is 36. Find the value of X that has 45% of the area to the left. Maksudnya, 45% of the area to the left, maksudnya 0.5% ni adalah 45% ataupun 0.45 adalah probability. Nilai probability maksudnya probability of X. Okay, sebab ini adalah value of X. Probability of X less than the value of K. I buat nilai K contohnya. K equal to 0.45. Nak cari nilai K, nak cari nilai X tu sebenarnya. Inilah maksudnya, ini adalah X besar. Ini adalah value X yang kecil. Itu variable X yang kecil ni adalah nilai possible value of X. Okay, macam tu. So, as we know, nak cari nilai probability gunakan table, kena tukar dulu, kena transform dulu kepada Z. Nak transform kepada Z, sebelah sini pun kena transform kepada Z juga. Which is, macam mana nak transform kepada Z? X ni tolak dengan mean, divide dengan standard deviation. So, this X minus dengan its mean, which is 40, divide dengan its standard deviation, which is 6. The answer is 0.45. So, nak cari nilai X. So, XU ni kena tahu sama ada ianya adalah berada di adalah positif ataupun negatif. Okay, 0.45 ni berada di negative side ataupun positive side. Itu maksudnya. Sorry ya. Okay, so ini less than. Dan probability-nya 0.45. So, secara logiknya 0.45 ni tak sampai lagi 0.5 dan dia less than. So, maksudnya dia berada di negative side. Dia berada di negative side. Sebelah sini. Logik kan? So, maksudnya kat sini value U nanti adalah value negatif. Value Z di sini adalah value negatif. Okay, so kita kena cari Z 0.45 adalah negative value. So, berapa nilai Z-nya? Tengok table. Kalau table less than, kita boleh terus cari 0.45. Kat mana? Okay, dia tak ada exact value. Boleh ambil yang paling dekat. Yang mana yang paling dekat? 4522 ke 0.4483. So, kena tengok dia punya difference lah. Yang mana lagi dekat. I think it is, yes, this one. This one yang paling lagi, this one. This one yang lagi dekat daripada 0.4522, right? Okay, so the answer is negative, okay, 0.13. Negative 0.13. Negative 0.13. So the value di sini value-nya adalah negative 0.13. So we can say that X minus 40 over 6 adalah negative 0.13. So bolehlah cari nilai X. Waktu dia akan jadi macam ni. Negative 0.13 darab 6 plus 40. The answer is 39.22. Okay, this one pula for 14% of the area to the right. Probability of
x more than some value of x. Probability-nya 0.14. So, as usual, tukar kepada z. So, x minus dengan mean divide dengan standard deviation equal to 0.14. 0.14 ni kecil saja value-nya kan. Probability dia kecil je and dia more than. So, logik lah dia berada di positive side. Okay, so nak cari value z 0.14, ianya adalah value berada di positive value. So, I tunjuk pula macam mana nak cari gunakan table more than. So, ini dah more than, kan? Dia dah ni more than. Terus ambil value 0.14. Value probability kat dalam lah 0.14. Ambil yang paling dekat lah. Zero point 0.1390, 0.1426. It is 2. Yang ni lagi dekat kan? 2.22. Sorry, 2.20. 2.20. Positive 2.20. So, nak cari value x here, it will be x minus 40 over 6 adalah 2.20 di sini. 2.20. So, dia nak cari, ni adalah value z. Jadi, okay, so dia nak cari di sini value x berapa. So, it will be this one. Oh, dia ambil 1.08. Is it true? Cuba saya tengok balik. Adakah saya salah? Yang mana lagi dekat dengan 0.14? 0.14. Tadi. Which one? This one, 0.14. Yeah. Oh, I salah tadi. 0.14. Inilah kan. Salah tengok tadi. 0.14 here. Yang dekat 1.08 actually. 1.08 sebenarnya. Is it true? Okay, yes, sama. Okay, so x will be 6 multiply positive 1.08 plus 40. So the answer is 46.48. Okay. Okay, let's see the example from the application. A certain type of storage battery lasts on average, okay, mean-nya 3 years with a standard deviation 0.5 year. Assuming that battery life is normally distributed, find the probability that a given battery will last less than 2.5 years. So, nak cari probability of x less than 2.3 years. X adalah number of battery, X adalah battery life. Okay, it's normally distributed. So, X ni adalah normally distributed with mean 3, standard deviation 0.5. Tapi kat sini kita letak variance kan, so 0.5 square. Alright, so first of all, kena tukar dulu daripada X ni kepada Z sebab kita nak gunakan Z table. So, kena tukar dulu kepada Z. So, it will be Z less than 2.3. Okay, X tadi kena minus dengan its mean 3 divide dengan its standard deviation. Baru tukar kepada Z. So, ia akan dapat negative 1.4. Z less than negative 1.4. So, sama ada nak gunakan table less than ke table more than ke, tak ada masalah. Kalau table less than, terus boleh tengok sebab kat sini dah less than. Kalau nak guna table more than, kena
tukar menjadi positif. Tapi kalau ke table more than tu, dia samalah. Sebab dekat sini negatif, yang kita nak adalah less than negative 1.4. So, sama juga dengan positif 1.4 more than. Sama juga dengan probability of Z more than positive 1.4. Kalau gunakan table more than. So, you akan dapat, kalau tengok sini kan, 1.4. Terus tengok Z 1.4, 0.0808. Okay. Okay. Tengok yang kedua pula contohnya. An electrical firm manufactures light bulbs that have life before burnout that is normally distributed with mean 800 and standard deviation of 40 hours. Find the probability that a bulb burns between 778 and 834 hours. So X dekat sini adalah light bulbs life, which is normally distributed with mean-nya 800 hours dan standard deviation 40 hours. Okay, saya letak 40 square sebab kat sini parameter untuk normal adalah actually variance. So, 40 adalah standard deviation. So, 40 square adalah variance. Tapi kita akan gunakan 40 lah, which is the standard deviation. So, nak cari probability of X di antara between 778 and 834. So, first of all, tukar Z ni, X ni kepada Z dulu. Tukar X tu kepada Z dulu. So, ia akan jadi, saya tulis kat atas ni ya, tukar kepada Z dulu. So, dia akan jadi, the X tadi, value, tolak dengan 800, divide dengan 40. Okay, dah jadi Z. Okay, 834 minus dengan 800 divide dengan 40. Ini yang you akan dapat at first. Kan? So, apa yang you akan dapat kat situ? Sebab itu yang akan jadi yang ni. Z less than negative 0.55 and more than negative 0.55 and less than 0.85. Dapat ni, yang ni. Okay. So, kalau nak gunakan table less than, so ini akan jadi less than 0.85 minus dengan less than negative 0.55. This one. Kan? Di antara dua ni. So, you punya table dia akan jadi macam ni lah. Table less than. Okay, normal table you akan jadi. Okay, sekejap ni tak cantik. Okay. Your Z berada di negatif. Di sini kan, tengah. Okay, berada di negatif 0.55 dan positif Z-nya 0.85 contohnya. So, di sini kita nak cari nilai probability. Kalau nak gunakan table less than, so, less than 0.85, semua sekali sebelah sini, tolak dengan less than negative 0.55. Okay, so yang ni lah. So, you akan dapat this. Gunakan table less than. You boleh check. Kalau gunakan table more than you tak ada nilai yang negatif. So, it will be 1 minus, semua sekali probability 1, tolak dengan value sebelah sini, tolak dengan value sebelah sini. So, it will be 1 minus probability of Z more than 0.85 minus lagi dengan probability of Z less than negative 0.55. Dan kita tahu Z less than negative 0.55 ni sama dengan probability of Z more than positive 0.55. Sama juga dengan, itu lagi sekali, Z minus this, yang ni, Z ni yang less than negative sama juga dengan more than positive 0.55. Right? Sebab dia symmetric. Dia symmetrical. So, boleh cari value di sini. 0.85 dah sebab kita dah buat jadi more than. So, 0.85. 0.85. This. 0.1977.
minus dengan 0.55. This one 0.2912. 0.2912. So berapa you akan dapat? Is it true? I ambil tadi 0.85. Yes. Oh sorry, 1 minus, right? 1 minus kat kita ni. Kan saya tertinggal ni. So it will be 1 minus. So the answer will be 0.5161. Okay, berbeza sikit lah. Ke I ambil salah? Okay, dah betul. 0.5 1977. Okay, dah betul. Okay. Oh, saya salah kira ke? 1977 minus 0.2912. Okay. So, saya salah kira. The answer will be 0.5111. Okay. So, that is the way how you find the probability using when X adalah from normal distribution. So remember, at first kena state dulu you punya variable, grab the information about its mean dan juga standard deviation, and then kalau nak cari probability daripada X dulu, sebab variable kita X, kena tukar dulu kepada Z, which is you need to minus with its mean dan divide with its standard deviation. Daripada selepas dapat Z tu barulah you boleh tengok table standard normal table. Okay. So you boleh go through the other example here. Okay. Okay, I nak tunjukkan this one example. The other example you boleh tengok nanti because dah ada solution. Okay, the average grade for an exam is 74 and the standard deviation is 7. If 12% of the class is given A's and the grades are curved to follow a normal distribution, what is the lowest possible A and the highest possible B? Okay, so X kat sini, variable X actually adalah the grade in exam, kan? So it follows the normal distribution with the parameter mean-nya adalah 74. Okay, so mean 74 and standard deviation is 7. So 7 square here. Okay, so dibagi kat sini, 12% of the class is given A. Okay, 12% dapat A. Okay, so soalannya, what is the lowest possible A? Value yang paling lowest untuk dapatkan A and the highest possible B. Maksudnya di antara A dan B itulah berapa value dia. So, maksudnya kat sini, X, the lowest possible A means that X more than A adalah, more than the value, the markah tadi adalah adalah 12%. 12% yang dapat A, grade A tadi, which is 0.12 actually. So, as we know, kalau nak gunakan table, sebab ini adalah normal, so kita nak cari nilai probability ni dari gunakan standard normal table, so kena tukar kepada Z. So, A tadi ni pun kena tolak dengan its mean, divide dengan its standard deviation. So, the probability, as we know, it is 0.12. Okay, so 0.12 ni berada di mana? Kalau kita tengok 0.12 ni, probability dia kecil saja, and then it is more than. So, secara logiknya dia berada di positive side. Dia berada di positive side. Okay, so value Z-nya adalah berada di positive side. So, untuk kita nak cari value Z 0.12, ianya adalah value yang positif. So, tengoklah daripada table 0.12. So, cari dalam ni lah nilai probability 0.12. 1. Okay, here antara 1210 dengan 119. So, kita ambil yang paling dekat. So, it is 0.12.
119, which is the value of Z ni adalah 1.18, positive 1.18. So kita boleh tulis dia sebagai A minus 74 divide dengan 7 equal to 1.18. So value of A tadi adalah 82.26, which is this value. Okay, so the lowest A is 83. Kita boleh katakan 83. The lowest A adalah 83 and the highest B adalah 82. Okay. So kita ambil daripada sini lah. A tadi kita bundarkan kepada 83. The lowestnya adalah 82. Okay. Tadi kita gunakan table more than kan. Kalau nak gunakan table less than pun boleh daripada sini lah. Macam mana cara you nak ambil. So kita tahu ini dia punya illustrationnya berada di sini positif. So kalau nak gunakan table less than, you akan dapat value sebelah sini. Kan daripada table tu. So you kena tahu value sebelah sini ni berapa. So macam nak tahu 1 minus dengan 0.12, 0.88. So you kena tengok value 0.88. Okay, 0.88. Yang paling dekat dengan 0.88. Which is here. Here, the answer is 1.18. Positive 1.18. Sama juga dengan yang ni. Dapat jawapan yang sama. Okay. So, that is the way how you find. Okay, let's see. Kat sini ada one example. Okay, one example lagi. Okay, ialah. Suppose that sales of a sugar by a ABC company in Taman Jaya are normally distributed with 200 kg per month. Okay. And it is mean. And standard deviation of 40. So X adalah sales of sugar. And it is normally distributed with mean 400. Dan variance for the standard deviation 40. Soalannya, what is the probability that the sales of the sugar, which is X, okay, sugar is X, at least 150 kg per month. Okay. So at least paling sikit 150. So it will be more than or equal to 150. So macam biasa, kena tukar dulu kepada Z. So it will be minus dengan 200 divide dengan 40. So it will be Z more than negative 1.25. So kalau kita buat illustration untuk Z, okay, more than negative. So negative berada di sebelah sini. Negative 1.25, kita nak more than. So di sini. So it will be 1 minus sebelah sini. Kalau nak gunakan table more than. 1 minus probability of Z less than negative 1.25 sama juga dengan 1 minus probability of Z more than positive 1.25. Sebab dia symmetrical. So just tengok 1.25 dia punya value Z 1.25 here. Oh, 0.1056. Sorry. So the answer is 0.8944. Kalau you nak gunakan table less than pun boleh. So dekat sini, reference tadi, kita nak dapatkan sebelah sini. More than negative 1.25. So it is will be 1 minus Z less than 1.25.
So, kalau tengok table less than, terus tengoklah negative 1.25. This one is 5 here. Okay, 1 minus 1056. Jawapan yang sama. Okay, what is the probability that the sales of the sugar is between 180 and 300? So, sama juga. Tadi di antara 180 dan 300. So, tukar dulu kepada Z. So, 180 minus dengan 200 divide dengan 40. And then 300 also minus dengan 200. It's mean divide dengan 40. So, you akan dapat Z berada di antara negative 0.5 dan 2.5. So, kalau kita buat illustration, the bell shape. So, yang kita nak, ni negative 0.5 dan positive 2.5. So, kita nak berada di sini, di antara ni. So, kalau gunakan table more than, 1 minus sebelah sini dan 1 minus sebelah sini. So, it will be Z more than 2.5 dan minus lagi Z less than negative 0.5. Okay. So, it will be 1 minus 2.5 here, 2.5 di sini. 1 minus 0.0621. Okay. And then minus lagi satu di sini. Z less than 0.5 sama juga Z more than positive 0.5. Z less than negative 0.5 sama juga dengan probability of Z more than positive 0.5. So, tengok terus 0.5. Tolak lagi dengan 0.3, 0.5 here. 3085. So, the answer will be 0.68529. So, the answer here will be 0.68529. Okay. Okay, the last one. The CEO of ABC Company was determined to gain more profit for the sales of sugar in Taman Jaya. What is the minimum sale of sugar if the estimated percentage of loss is 5%? Okay, estimated of loss only 5%. What is the minimum sales? What is the minimum sales? So, X, it will be more than, okay, the minimum sales, okay, more than the value of K. Let's say kita buat, kita nak tahu value of K ni berapa. Okay, adalah only 5% loss. So, macam biasa sebab kita nak cari Z daripada standard normal table, so tukar kepada Z. So, K minus dengan its mean 200 divide dengan its standard deviation 40. It is 0.05. Okay, so kalau kita buat illustration, 0.05 ni berada di mana? Sebelah positive side ataupun negative side. It is more than, and dia punya probability is only 0.05. So, logic dia berada di sini. Dan Z should be positive value. Okay, so Z 0.05, positive value. So, cari 0.05 dalam probability, nilai probability. Okay, di sini, di antara here, 0.6, 0.64, 0.645, right? Di antara, sorry, 0.645. Di antara tu. Positive 1.6, right, not 0.
1.645, positive 1.645. So it will be K minus 200 divide 40 equal to positive 1.645. So nilai K actually adalah 1.645 multiply 40 plus 200. It is 265. Really? Okay, 265.8. So the minimum sales of sugar should be 265.8 kilogram. Okay, alright, so that's